Official Board Member Arley Sitoy ang nigawas nga kinadatuan nga opisyal sa probinsya sa Sugbo base sa inisyal nga listahan sa Ombudsman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kon SALN. Sa iyang gipanumpaan nga SALN, si Sitoy mideklara og kapin 71 million pesos nga net worth sa tuig 2013. Nisaka kinig 2.4 million pesos sa iyang 68.7 million pesos nga net worth niadtong tuig 2012. Samtang si Vice Governor Agnes Magpale nitalag 57.4 million pesos nga net worth. Nisaka kinig 650,000 pesos sa iyang 56.7 million pesos nga net worth ni adtong 2012. Ikatulo mao si Board Member Griselda Sanchez nga dunay 46 million pesos. Dayon si Board Member Alex Binghay nga dunay 24.1 million pesos ug si Board Member Peter John Calderon nga dunay 15 million pesos nga net worth. Samtang anaa sa ikaw-nom nga pwesto si Governor Hilario Junjun Davide III nga dunay kapin sa 14 million pesos nga net worth. Ang pagdeklarar og SALN sa tanang opisyal sa gobyerno gi-require ubos sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Usa kini sa mga lakang aron masuta kung dunay korupsyon nga panghitabo.